Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur bisa memulai lebih awal pembelajaran kitab Durus Sulughah tahapan pertama ini bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ketujuh. Dari minggu lalu kita masuk daras 18 ad-darsu tsamina asyara seputar isim musanna, kata benda yang menunjukkan dua. Contohnya kata waladani, dua anak laki-laki atau dua anak secara umum, dua anak. Mufradnya waladun, waladun seorang anak, dua orang anak waladani. Jamaknya auladun. Contoh kalimatnya hadani waladani. Ini dua orang anak. Jumlah ismiyah ini hadani isim isyarah marfu bil alif. Kita sebutkan marfu bil alif. Alifnya mana? Selepas huruf zal. Itu kan ada alif kan? Marfu bil alif, bukan dengan sukun. Kalau mufrad kan sukun. Hadza, hadza, sukun alif. Ini marfu bil alif. Li'annahu musanna. Itu alasannya. Li'annahu, karena dia musanna. Kita ulang. Hadani mubtada. Hadani isim isyarah mubtada. Marfu bil alif. Li'annahu musanna. Waladani khabarnya. Marfu bil alif juga. Li'annahu musanna. Karena dia musanna. Ini untuk dua muzakkar. Untuk dua muannas. Hatani. Bintani. Ini dua anak perempuan. Hatani isim isyarah. Mubtada. Marfu bil alif. Li'annahu musanna. Bintani khabar. Marfu bil alifi. Li'annahu musanna. Musanna juga. Kalau satu anak perempuan. Hadhihi bintun. Dua anak perempuan. Hatani bintani. Jamaknya haulai banatun. Jamak muannas. Kemudian daras 18 kita belajar isim istifham kam. Berapa? Dia isim istifham, kata tanya, untuk menanyakan jumlah bilangan. Kam, contohnya kam daftaran indak. Kam daftaran indaka. Berapa jumlah buku tulis yang kamu punya? Kemudian untuk musanna, sifatnya pun juga ikut musanna juga, Om. Contohnya hatani bintani saghiratani. Ini dua anak perempuan yang kecil. Ada tuh sifatnya saghiratan, naatnya. Naat dari bintani. Musanna juga ikut-ikutan musanna juga. Serasi. Antara naat dan man'utnya serasi jumlahnya dua. Hatani isim isyarah wa huwa mubtada marfu' bil alif li'annahu musanna. Bintani khabar marfu' bil alif li'annahu musanna. Wa huwa man'ut. Saghiratan na'tun. Kata sifat marfu' bil alif juga li'annahu musanna. Contoh lain, hatani bintani kabiratani jamilatani tawilatani dan sifat yang lain. Kemudian untuk domirnya, Om, kata ganti orang ketiga jamak, bukan jamak, musanna afwan. Karena kita sedang bahas musanna. Kata ganti domir untuk musanna kita gunakan huma. Huma keduanya. Keduanya huma. Kalau jamaknya hum, jamak muannas hunna. Untuk mufrad muzakkar huwa, mufrad muannas hiya. Untuk musanna huma.
bisa untuk muzakkar muannas. Huma bisa untuk muzakkar muannas. Huma bintani, huma waladani, huma ibnani. Untuk yang berakal pun bisa. Contohnya liman, liman hadzani daftarani. Milik siapa dua buku tulis ini? Huma li, keduanya milik saya. Huma domir tuh, domir yang terpisah, yaitu munfasil, bahwa mubtada, li harfi jar, ali isim majrur, dan jar majrur sebagai khobarnya. Huma kembali ke ini, daftaran, dua buku tulis itu. Ya, kita akan berlatih hari ini halaman 101. Umur terima mungkin awalan. Iqra waktu Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktub. Baca dan tulis. baca. Nah, sambil artikan ya. Pelan-pelan ya. Insya Allah, Ustaz. Pelan-pelan. Latihan tentang apa ini? Latihan tentang apa, Musanna. Isim musanna. Musanna. Si Musanna. Halaman 101 ya. Naam, Ustaz. Wahid dihitung angkanya. Wahid. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Khalid. Khalid memiliki dua saudara laki-laki dan Dua dua. anak. Gimana, Ustaz? Dua anak gitu, Oh ya. Khalid memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Aha. Senang. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di Di dalam dalam. di dalam rumah ini ada dua kamar yang besar. Nah, Itu artinya salasa. yang besar-besar apa yang besar, Ustaz? Yang besar aja. Dua kamar yang besar. Nah, Fatimatu laha tiflani soghironi. Hmm. Lima memiliki tiflan itu apa, Ustaz ya? Saya lupa. Dua. Dua bayi. Oh, bayi Ustaz ya artinya ya. Tifl. Fatimah memiliki dua bayi yang kecil. Nah, bagus. Arba. Li ainani wa uzunani wa yadani wa rajulani. Hmm. Saya memiliki dua mata dan dua telinga dan dua tangan dan dua kaki. Bagus. Khamsa. Fi hadzal fi hadzal hayyi madrasatani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Di Di komplek ini. oh, hayyi itu kompleks Ustaz ya. Tak kirain Komplek. kehidupan gitu Ustaz. Hmm. Komplek kawasan maksudnya. Oh, nah Ustaz saya tulis dulu. Di dalam Har. di dalam komplek ini ada dua sekolah. Dua sekolah bagus. Kita sholatul fajri rok'atani. Sholat fajar atau sholat subuh ada dua rakaat. Bagus. Sabah. Lil baiti apa itu ya? Itu kan fatah ya. Hmm. Fatah Baiti. Mif. Kunci. miftahani. Lil Nah, baiti miftahani. rumah itu punya. Rumah itu mempunyai dua kunci. Hmm. Aman ya. Liman hatanil baqarotani. Milik siapa? Milik siapa kedua sapi itu? Bagus. Huma lil fallahi. Keduanya milik seorang petani. Lil falahi. Nah, Lil fallahi. Keduanya milik milik petani itu. petani. Petani itu. Keduanya milik petani itu.
Hmm. Sambung. Ahazani ahazani tabibani min inkil min inkal taro Hmm. apakah kedua dokter ini dari Inkantara Ustaz lupa. Inggris. Apakah Assalamualaikum kedua Ustaz. dokter ini dari Inggris? Dari Inggris. Mana Ustaz itu tulisannya? Oh ya. La huma min Firenze. Bukan. Keduanya Bukan. Keduanya dari Prancis. bagus. Prancis. Fi qaryati masjidani saghirani. Di, Di desa, di desa di Ustaz desa ya. desa saya ada. Saya ada dua masjid yang kecil. Ah, bagus. Mudah kan umur terima? Insya Allah Ustaz pelan-pelan. Alhamdulillah. Umur Dina, ahlan wa sahlan Umur Dina. Alhamdulillah Ustaz. Akan Ustaz baru gabung. Bapak, Bapak, Alhamdulillah. Umur Fitri kita hadir. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan telat. Bapak, halaman 101 ya. 101. Mudina Nah, Ustaz, berlatih isim musanna. Umur terima baca ulang tanpa diartikan. Pak Yang Wahid. Ustaz. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Sembilan. Fiha baiti ghurfatani kabiratani. Mm-mm. Panas. Fatihatu laha tiflani saghirani. Nah, Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. sah. Fi hadzal hayyi madrasatani. Nah, Salatal fajri rak'atani. nah. Sab'ah. Lil baiti miftahani. Thamaniyah. Liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Sahum. Ahazani tabibani min inkaltaro la huma min Faransa. Nah, Fi qaryati masjidani saghirani. nah. Langsung. Khalas Ustaz. Nah, betah. Lain-lain. Sahih. Hai, tadi apa artinya hai? Mana Ustaz? Hai, Hai, hai itu artinya komplek. komplek kampung. Itu beda sama itu tah Ustaz yang hayu itu kan hidup gitu beda Ustaz ya. Al Di sini hayu maksud tanah, hidup. tanah yang hidup, wilayah yang hidup, tanah yang subur, kawasan, Itu yang kawasan yang saya ingatnya hmm, di surat itu apa namanya ayat kursi itu kan huwal hayyul qayyum itu beda Ustaz artinya ya Ustaz. beda. Di sini maksudnya kawasan yang hidup, hai komplek kawasan gitu. Ini jamaknya ahyaun. Oh ahyaun Di layar ada kan? ada Ustaz. Hai, artinya kawasan gitu. Ahyaun. Kawasan yang hidup artinya Ustaz ya. Hmm. Semacam komplek, komplek Kawasan al hayyu. bisa mau terima. Insya Allah Ustaz pelan-pelan Ustaz. Hmm. Bentar, saya lihat di sini 18. Hai, oh desa deh. Bisa artinya desa tuh diartikan desa di sini. Oh desa sama dengan ini berarti kurati.
Kuratun. Quratun, Hmm, ya kan? Mana kawasan, wilayah, desa, hai, bisa. Nah itu kalau untuk membedakan dengan yang artinya itu Allah Maha Hidup itu bagaimana Ustaz? Untuk membedakan kalau ini sesuai kan maknanya, sesuai maknanya, nggak oh mungkin di sini diartikan kalimatnya Ustaz ya, sifat sesuai kalimatnya ya. artinya. Oh nah Ustaz. Berikutnya Bu Zainab, langsung. Nah, Ustaz. Tafadhali Om, bentar, Wahid ya, Ustaz. bentar Ustaz. Om. Tafadhali Om. Nah, Ustaz. Wahid Khalidun lahu ibnani wa bintani. Isnan, Isnan fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani. Salasa, Nah, Fatimatu laha tiflani saghirani. Arba'ah. Li ainani wa uzuna wa uznani wa Betul, sudah yadani. tadi. Hah? Sudah betul tadi itu. Wa uzunani, Ustaz. Oh, li ainani wa uzunani wa yadani wa rijlani. Nah, khamsa, Khamsah. Fi hadzal hayyi madrasatani. sitta. Kita salatal fajri rakaatani. Ulangi. Nah, salatal fajri Hmm. Kenapa sholat ta? oh salatul fajri. Nah, Ustaz, Hmm. afwan. Salatul fajri rakaatani. Bagus. Sab'ah. Tambahnya, tambah, Lil baiti miftahani. tambahnya. Namanya liman hatani liman hatanil baqaratani huma Hmm. lil fallahi Yus'ah. ahadzanil eh ahadzanit tabibani min inkaltaro la huma min faransa Asyara. fi qaryati masjidani saghirani. Nah, di qaryati jar majrur sebagai apa tuh Om? Majrur sebagai eh, mubtada Bukan, nggak muqaddam. mungkin, nggak mungkin. Khabar. Nggak mungkin. Sebagai mubtada harf jar. Khabar, khabar muqaddam. Hmm. Sekali lagi, anak ulang lagi kan. Nah, Jar Ustaz. majrur, zaraf nggak mungkin sebagai mubtada. Mubtada. Dia sebagai apa di sini? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam, masjidani. Masjidani mubtada. Mubtada apa? Muakhar. Nah, Wa huwa na'at. Man'ut. marfu bil apa tuh? Marfu bil alif ya Ustaz. Li'annahu, Karena ism musanna. nah, li'annahu musanna, langsung saja. Li anahu musanna. Nah, Ustaz. Wa huwa man'ud, Wa huwa man'ut. Saghirani saghirani, na'at. marfu juga bil, Marfu bi alif. li'annahu. Karena musanna. Di desa ini terdapat Di satu eh, masjid. di Dengerin dulu desa ini. Om, satu Nah, Ustaz. masjid. Ganti. Fi koryati masjidun. Masjidun, di qaryati masjidun. Kalau mereka sinaatnya saghirun, masjidun, Saghirun. 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 Desaku banyak masjid. Eh, fi koryati masjidun kathirun. Bukan, bukan, Eh, bukan, bukan. eh Mafa, mafailu. masajidu.
Oh ya Nah, Ustaz. Isim masajidu. jamak taksir. Fi Masajidu. qaryati masa jidu. Gitu Ustaz. Bagus. Sifatnya boleh tuh. Masajidu. Sagir, sagirat, sagiratun. Nah, saghiratun. Naatnya mu'annas. Mufrad mu'annas. Memang ya, di desaku ada satu masjid yang kecil, Eh, Fi qaryati masjidun sagirun. dua masjid kecil, Fi qaryati masjidani sagirani. jamak beberapa masjid yang kecil. Fi qaryati masajidu sagiratun. Nah, qaryati jar majrur wa Jar huwa majrur sebagai khabar muqaddam. masjidani, Masjidani mubtada muakhar wa huwa man'ut. saghiran. Sagirani naat. Nah, marfu'nya bil. Marfu bil alif li'annahu musanna. Nah, gitu. Ustaz. Mas Alhamdulillah. fi qaryati jar majrur khabar muqaddam. Syukran. Zainab. Afan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Aisyah Anwar. Langsung iqra. Ya Ustaz. Iqra waktu. Khalidun lahu benani wa bintani. Bagus, Isnan. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Alas. Fatimatu laha tiflani soghironi. Arba'ah. Li ainani wa udhnani wa yadani wa rijlani. Khamsah. Fi hadzal hayyi madrasatani. Sittah. Salatul fajri rakaatani. Salatu mubtada wa huwa Salatu mubtada wa huwa mudhaf. al-fajri Al-fajri mudhaf ilaih. Rakaatani khabar. marfu' bil. Marfu bil alif li'annahu musanna. Bagus. Sab'ah. Lil baiti miftahani. Bentar Om. Anda close. Mas close dulu ya. Tamaniyah. Liman hatanil baqaratani huma huma lil fallahi. Tis'ah. Ahadhani tabibani min ingkal tarro la huma min Faransa. Asyarah. Fi qaryati masjidani soghironi. Bagus. Ummu Aisyah Anwar. Nomor satu, Khalid lahu ibnan wa bintan. Khalid punya Uh, Khalid punya anak laki-laki. dua. Khalid punya dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Nah, sekarang diubah. Khalid mempunyai satu anak laki-laki. Khalidun eh lahub benun. Tanwin. Nakirah. Khalidun lahu benun wa bintun. Hmm. Anda nggak bilang anak perempuan nggak? Oh, Khalid mempunyai satu anak laki-laki saja.
Khalidun lahu ibnun. Khalidun lahu ibnun. Kalau mau kasih sifatnya wahidun. Ibnun Ibnun wahidun. ibnun wahidun. Khalid lahu ibnun wahidun. Kalau dua, Khalid Khalid lahu ibnani. Khalid lahu benani. Isna Itnani. isnani. Belum? Ulang ya. Khalid mempunyai satu anak laki-laki. Khalid lahu benun. Wahidun. Wahidun. Tambah sifatnya tuh. Wahidun. Khalid punya dua anak laki-laki. Khalidun lahu benani. Is. Itnani. Bagus. Oh ditambah Gitu. gitu ya Ustaz? Dikasih sifatnya. Wahidun isnani sebagai Sifat. sifat penguat. Oke, bisa. Lahu Kalau lahu tiga berapa angkanya? Kalau tiga abnaun. Ana bilang tiga, angka tiga. Tiga. Ya. Salasah. Gitu. Salah satu. Ya Om. Salah satu. Ana bilang tiga. Khalidun Tiga lahubnun angkanya salah berapa? satu. Salah satu, Khalidun betul. lahubnun salah satu. Belum, 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 belum. Belum. Belum diarahkan. Ya Om. Kalau tiga berapa angkanya? Salah satu. Salah satu. Nah, kalau tiga anak laki-laki dijamakkan. Dia diidhafahkan, Om. Salah satu abna Abnaun. mudhaf ilaih majrur kan. Salah satu Salah satu abnain. gitu. Khalid punya empat anak laki-laki. Khalidun lahu Khalidun lahubnun hmm, empat berapa angkanya? arba'ah. Empat. Arba'ah. Makanya dengerin ada Arba'ah. bilang empat berapa? Arba'ah. Empat. Empat anak laki-laki. Arba'atu. Arba'atun abnain. Nah gitu. Lima berapa? Lima angka lima. Khamsah. Mm-mm. Khamsatu abnain. Nah, enam. Isnain. Enam. Berapa Sita. enam? Sita. Khalid punya enam anak laki-laki. Sita. Khalidun. Khalidun lahub lah lahubnun sitatun. Jangan. Oh, Lahu ibnun. Langsung angkanya. Lahu. Khalidun sitat. Lahu dulu. Jangan ditinggalin. Khalidun lahu sitatu abnain. Bagus. Tujuh. Sab'atu. Khalidun lahu sab'atu abnain. Delapan. Khalidun lahu samaniyatu abnain. Sembilan. Khalidun lahu tis'atu abnain. Bagus. Sepuluh. Asyaratu. Khalidun lahu asyaratu abnain. Nah, sampai situ aja dulu hafalin. Ya Om ya. Nah, Ustaz. Nah, Jangan Ustaz. kemana-mana dulu. Jangan. Situ sampai sebatas itu aja. Maisha. Syukran. Barakallahu fiik Maisha. Syukran, Ustaz. Musyifa. Wahid. Bismillah ya Ustaz. Wahid. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Nah. Isnan fi hadzal baiti hurfatani kabirotani. Nah, ghurfatani panjang. Fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani.
ثلاثة Salasa Fatimatu laha tiflani sogironi. أربعة Arba'ah li ainani wa udhunani wa yadani wa rajlani. وريج ريج Oh, warijah. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. نعم سبعة Sab'ah fi hadzal hayyi خمسة madarot. خمسة خمسة Oh, khamsa salat khamsa. Khamsa fi hadzal hayyi madrasatani. ستة Sita salatul fajri rokatani. ركعتان مثل سبعة Sab'ah lil baiti miftahani. ثمانية Samaniyah. Samaniyah liman hatanil baqarotani. Liman نعم hatanil baqarotani. Huma lil fallahi. تسعة Tis'ah. Ahadhani tabibani min inkaltaro. La huma min Firansa. نعم Asa عشرة asaroh fi fi qaryati masjidani soghironi. نعم Mu Syifa Khalid punya satu anak laki-laki. Khalidun lahu abanun. Bukan Abnun, nggak ada Abnun Ib, Abnun. ibnun. Mm-mm. Ibnun Khalidun Wahidun. pakai wahidun Ustaz. Tambahkan Ibnun wa Khalidun lahu ibnun wahidun. dua. Khalid punya dua. Khalidun lahu is isnanu Benar, ibnun. benar dulu. Ibnun. Khalidun lahu ibnun. Ibnani. Khalidun lahu ibnani. Dua ya Ustaz. Astagfirullah. Dua. Urutan satu, Dua. dua. Ya kan? Iya. Naam. Dua tambah tuh isnani. Tambahannya tuh. Alif dan nun. Hmm. Khalid. Tiga sekarang. Salah satu setelahnya jamak ya. Khalid. Eh, kalau jamak abwanu. Apa tuh? Iya Ustaz. Apa jamaknya? Ibnu abnun. Bukan. Udah pernah kita baca tuh. Tadi Bukan dibaca sah. Abnun. Jamak. Abna. Abnanu. Bukan abnanu. Abna. Abna Un. abnaun. Mm-mm. Oh, Abna. abnaun. Seperti kolamun, akla. Akolamun. Nah, itu dia. Ab- Aklamun, abnaun, wazannya af'al, Af'alun. alun. Af'alun. Udah kan? Abnaun. Abnaun. Nah, Ustaz. Hmm. Khalid punya tiga anak. Khalid Khal- lahu, Khalidun lahu salah satu abnaun. di sini idhafah dia. Salah satu mudhaf. Salah satu Salah satu abna mudhaf ilaih. Majrur abn, bil kasrah. abnani. Kan Majrur bil kasrah. jamaknya abnaun. Hafalin dulu, hafalin ya. Iya. Abnaun, abnaun, Ab, abnaun. abnaun, abnaun, abnaun. Abnaun. Hmm. Abnaun. Kan dulu pernah kan? Nah, Ustaz. Kalau tiga anak laki-laki, salah satu Salah satu abna, salah satu abna'u. di sini idhofah.
di mudhaf ilaih kan majrur bil kasrah. Salah satu abnanu. Abna. Majrur bil kasrah kasrahkan. Abnaun. Majrur bil kasrah, tahu nggak Majrur bil kasrah Astagfirullah Ustaz lagi. Oh, kasrah. Hmm, mulutnya ke bawah. In, Abna. in, Abnan. Abna. in, Abnani. in. Abnain. Hmm, salah satu mudhaf abnain. Mudafun ilai. Nah, gitu. Abnain. Majrur, Abnain. mudhafun ilaih. Majrur bil. Majrur bil kasrah. Nah, sekarang empat. Khalid punya 4 anak. Khalidun lahu arba'atu Abnain. Sama. abnain. Nah, Ustaz. 5. Khalidun lahu khamsatu abnain. Nah, 6. Khalidin lahu sittatu abnain. Bagus. 7. Khalidin lahu sab'atu abnain. 8. Khalidin lahu samaniyatu abnain. 9. Khalidin lahu tis'atu abnain. 10. Asyaratu. Khalidin lahu asyaratu abnain. Nah, gitu. Abnain. Abnain mudafilai. Hmm. Nilai majrur. Majrur bil Bil kasroh. kasrah gitu. Misalnya satu pena. Satu pena. Qalamun Ko kolamun. wahidun. Oh, kolamun wahidun. 2 pena. Kolamani. Wah, Bagus. kolamani. Qalamani boleh tambah isnani. Oh, kolamani isnani. Nah, sekarang 3. Berapa angka 3, Om? Oh, salasah. Salah salatani. 3. 3. Akola, Baik, akolamun. angka 3. Angka 3 apa? Salasah. Salah satu kan? Ya, salah satun. Salah satu. Pena jamaknya apa? Akolamun. Berarti digabung salah satu. Salah satu akolamin. Nah, gitu 4. Arba'atu. Arba'atu akolamin. 5. Kom satu akolamin. 6. Sitatu akolamin. 7. Sab'atu akolamin. 8. Samaniyah akolamin. Samaniyatu akolamin. Bagus, Bu. 9. Tis'atu akolamin. 10. Asyaratu. Asyaratu akolamin. Nah, 3 sampai 9, Om. Bendanya dijamakkan. Jadi angkanya dulu baru benda gitu ya Ustadz ya. Betul. Angkanya kita sebutkan lebih dahulu, baru bendanya dijamakkan dan dimajrur sebagai mudhafun Ilai. ilaih. Semoga bisa dihafal ya. Insya Allah Ustadz lagi. Ada. Dibiasakan, pembiasa insya Allah. Sekarang Musyifa. Afwan Ustadz. Umuningrum. Wahid. Wahid. Sebelah. Wahid. Khalidun lahu benani wa bintani. Senang. Isnan. Fi hadzal baiti ghurfatani kabirotani. Salasa. Salasa. Fatimatu laha tiflani saghirani. Arba. Arba'a li'ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Khamsah.
Hamzah. Fi hadzal hayyi madrasatani. Bagus. Sittah. Salatul fajri rakaatani. Sab'ah. Sab'ah lil baiti miftahani. Thamaniyah. Namanya liman hatanil baqaratani huma lil falahi. Tis'ah. Tis ahadani tabibani min Inglaterra la huma min Faransa. Asyarah. Asyara fi qaryati masjidani saghirani. Naam. Muningrum, satu pelajar laki-laki. Satu pelajar laki-laki. Talibun wahidun. Bagus. Sahih. Talibun wahidun. Dua pelajar laki-laki. Talibani isnani. Nah, sekarang jamak dari talib apa? Tulabun. Sulabun, betul. Tiga pelajar laki-laki, angkanya dulu sebut. Tiga salah satun tulabin. Tapi nggak boleh tanwin dia. Jangan ditanwin lagi. Sudah digabung. Salah satu. Oh, salah satu tulabin. Empat. Arba'atu tulabin. Lima. Khamsatu tulabin. Enam. Sittatu tulabin. Tujuh. Sab'atu tulabin. Delapan. Samaniyatu tulabin. Sembilan. Tis'atu tulabin. 10. Asyaratu tulabin. Nah, jadi angka 3. Untuk angka 3 sampai 10, bendanya diakhirkan dan dimajrur, ya. Nah, Lalu kita jamakkan. Talibun menjadi tulabin. Ya kan, Om? tulabin. Nah, Ikran. Morning, Rom. afwan Ustaz. Jazakallah khairan. Waktu Nur. Fadli, oh. Ya Ustaz. Wahid. Khalidun lahu banani wa bintani. Isnan. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Alasa. Fatimatu laha tiflani sogironi. Arba'ah. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Khamsa. Fi hadzal hayyi madrasatani. Sittah. Salatul fajri rak'atani. Sab'ah. Lil baiti lil baiti ma lil baiti miftahani. Lil baiti Nah, miftahani. iftahani. Liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Ahazani tabibani min Inglaterra la huma min Faransa. Nah, Fi qaryati masjidani sagirani. nah. Waktu Nur. Ustaz. Satu rumah. Baitun wahidun. Dua rumah. Baitani Baitani isnani. Nah, bagus. Baitani isnani.
Bait jamaknya apa? Buyutun. Buyut, 3 rumah. Salah satu buyutin. 4, Arba'atu buyutin. 5, Khamsatu buyutin. 6, Sittatu buyutin. 7, Sab'atu buyutin. 8, Tamaniyatu buyutin. 9, Tis'atu buyutin. 10, asyaratu. Asyaratu buyutin. Nah, bisa kan pelan-pelan ya? Insyaallah. Benar. Barakallahu fiik. Benar. Ummu Jamilah. Fadli Om. Mana ya Ustaz? Nah, Fadli Ummu Jamilah. Bismillah. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Bagus. Dua. Fi faza al baiti buprofatani kabirotani. Ghurfatani. Gurfatani kabirotani. Nah, bagus. Selasa. Fatimatu laha tiflani sogironi. Nah, arba'ah. Li ainani wa uznani wa Wa udu. yad Wa udhunani. wa uzunani wa yaddani wa rizlani. Khamsah. Fi hadza al hayyi madrasatani. Sittah. Salatul fajri rokatani. Sab'ah. Libaiti Lil. miftah Lil. Lil baiti. lil baiti miftahani. Nah, 9. mana? Liman hatan al baqarotani Liman huma hatani. lil falah. Liman hatani. Liman hatani al baqarotani Hmm. huma lil falah. Lil falla. Lil lil falah. Lam harfu jar kasrah kan? Lil falahi. Hmm. Tis'ah. Ahazani atau bibani min inkil taro In kan tara. min inkal taro la Hmm. uma min faronsa Asyara. piqoryati masjidani sagironi. Hmm. Bagus. Bu Jamilah. Ya, Satu pelajar laki-laki. Talibun. tolibun wahidun. 2 pelajar. Talibani. Tolibani isnani. Talib jamaknya apa talib? Tolib tobibun. Bukan. Eh, Talibun. anak Satu orang tolibun. pelajar. Satu Dengerin dulu. Ummu Nah, Ustad. Jamilah. Ya, Ustad. Satu pelajar laki-laki toh. Tolibun. Jamaknya apa talibun? Tolibun, tolibatun. Bukan. Bukan tolibatun. Tobibun, Kenapa lari ke tabibun? Beda. Tabibun mah dokter. iya, Ini pelajar. Kita bukan bicara dokter ya. iya Ustad. Talibun jamaknya apa? Coba dicek Toli, lagi. Hmm. Cek lagi tuh. Jamak dari talibun apa? jamak dari tolibun, walid, Fu'alun. walad, fualun.
Apa? Waladun. Fu'alun. Bukan waladun. Tolibun jamaknya. Lihat di daras ke-13 tuh. Agak jauh. Kita pelajari. Daras Tolibun. ke-13. Bentar Ustaz cek dulu. Halaman. Ini tuh Om. Jamaknya tuh. Ada di halaman 13. Tulabun. Nah, itu dia ketemu. Tolibun Tulabun. jamaknya apa? Tulabun. Labun. Kalau 3 pelajar di angka 3 dulu sebutkan. Salah satu Salah satu tulabun. bin diidofahkan. Salah Majrur. satu tulabin. 4 Empat. Kom satu tulabin. bukan. Bukan khamsatun. 4 arba'atun. Arbaatun tulabin. Tapi nggak boleh tanwin. Arba'atu. Arbaatu tulabin. 5. Hamsatu tulabin. Bagus. 6. Sitatu tulabin. 7. Sab'atu tulabin. 8. Samaniatu tulabin. 9. Tis'atu tulabin. 10. Asarotu tulabin. Nah gitu Om. Kuncinya Nah, kita harus benar-benar hafal jam jamaknya tuh. Jamak iya Ustaz. taksir. Sekarang Sama Ustaz. Jamila bagus. Sama Ustaz. Ibu Nur, Wahid, Nah, Ustaz. Wahid. Khalidun lahu benani wa bintani. Naam. Senang. Nah, fi hadal baiti kurfatani kabirotani. Rasa. Salasa Fatimatu laha tiflani sogironi. Arba'ah. Arba'ah li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Khamsah. Fi hadal hayyi madrasatani. Seddah. Kita Salatul fajri rokatani. Sab'ah. Sab'ah lil baiti miftahani. Samaniyah. Ya. Liman hatanil liman hatanil bakorotani umalil falahi. Tis'ah. Sif'ah ahadanit tib ahadanit tibani tobibani. Ahadanit tobibani min ingkal taro lahuma min faronsa. Asyarah. Taro fi koryati masjidani togironi. Ibu Nur, 1 pedagang laki-laki. Tajirun wahidun. 2 pedagang. Tajironi isnani. Pedagang jamaknya apa? Tujarun. 3 pedagang. Salah satu tujarin. 4. Arba'atu tujarin. 5. Satu tujarin. 6. Sittatu tujarin. 7. Sab'atu tujarin. 8. Samaniatu tujarin. 9. Tis'atu tujarin. 10.
Asaratu tujarin. Syukran. Nur. Ummu Naila Siha. Wahid. Suka ada motor. Halo. Hadir Ustad. Fadhil ya. Bismillah. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Senan. Fi hadal baiti ghurfatani kabirotani. Thalatha. Fatimatu laha tiplani soghironi. Li'ai arba. Li'ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Khamsah. Khamsah. Fi hadal hayyi madrasatani. Sittah. Sholatul fajri rakaatani. Sab'ah. Lil baiti miftahani. Thamaniyah. Liman hatanil baqarotani huma lil fallahi. Tis'ah. Ahadzani tobibani min ingkal taro la huma min paron sa Asyarah. fi qaryati masjidani shaghirani. Bagus. Ummu Naila Siha. Satu buku apa? Satu buku itu kitabun, berarti kalau satu buku ya. Apaan? Satu buku wahidun kitabun. Kitab Dibalik. dibalik kitabun wahidun. Dua buku. Dua buku kitabani isnani. Nah, bagus. Kitab jamaknya apa? Kitab jamaknya kutubun. Bagus. Tiga buku. Tiga buku angkanya dulu ya Ustaz. Betul. Salah satu kitab kutubun. Di majrur mudhaf ilaih. Salah satu kutubin. majrur. Bagus. Kutub. 4. Arba'atu kutubin. 5. Khamsatu kutubin. 6. Sittatu kutubin. 7. Sab'atu kutubin. 8. 8 kutubin. 9. 9 kutubin. 10. 10 kutubin. Nah, gitu. Bisa kan? Alhamdulillah Alhamdulillah. Ustaz. Berikutnya Ummu Dina Wahid. Bukhari. Oke, Om. Ummu Dina ada? Hadir Ustaz. Ada Ustaz. Iqra waktu. Wahid. Khalidun lahubnani wa bintani. Isnan. Fi hadzal baiti gurfatani kabirotani. Salasa. Fatimatu laha tiflani saghirani. Arba'ah. Li'ainani wa udnani wa yadani wa rijlani. Wa udnani wa yadani. Bukan ud. Bukan ud. Bukan ud, bukan. Wa udhu.
Oh iya, li li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Khamsa. Khamsa fi hadal hayyi madrasatani. Hmm. Sita Ya. salatul fajri rahmatani. Hmm. Sab'a lil baiti miftahani. Nah. Samania liman hatani baqaratani. Hmm. Huma lil fallahi. Terus. Tis'a ahadani tabibani min inkal taro la huma min fironsa. Asyarah. Asyara fi qaryati masjidani saghirani. Lina. Satu laki-laki dewasa. Satu laki-laki dewasa. Rojulun. Rojulun wahidun. Dua. Rijalani. Itnaini. Bukan. Bukan rijlani. Rijlani itu dua kaki jadinya. Oh, Tuh. oh iya. Rojulani. Apaan? Oh. Rajulani. Iya, Isnani. rojulani. Itnani. Nah, kalau jamaknya apa rojul? Rijalun. Tiga laki-laki. Salah satu rijalani. Bukan rijalani. Salah satu. Salah satu rijalani. Jangan dijamakkan. Tadi ada. Jamaknya apa? Rojulun. Rijalun. Anda tanya jamaknya. Jamak rojul apa? Jamak rojul apa Jam. jamaknya? Rojulun di Jamaknya apa? Jamak, jamak, jamak. rijla. Isim jamak. Ri- Rijlani. Hmm, Bukan. Jamaknya. Sebentar. Rojulun. Tadi udah ada betul Rujadun. tuh tadi tuh. Betul tadi. Apa sih? Kok jadi lupa? Hmm, Rojulun. Rijala. Rojulun. hmm. Rojulun satu laki-laki. Jamaknya apa? Seperti Rojulun. seperti baladun, biladun. 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 Rijalun. Ah, Nah, rijal, rijalun. rijal, 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 Oh ya. rijal, rijal. Jamaknya apa? Rijalun. Nah, udah hafal belum? Insya Allah. Rijalun. Tiga, tiga Rijalun. laki-laki, tiga laki-laki. Salah satu rijalin. Nah, empat, Arba'atu rijalin. lima, Khamsatu rijalin. enam, Sittatu rijalin. tujuh, Sab'atu rijalin. delapan, Tamaniyatu rijalin. sembilan. Asyaratu rijalin. Bagus gitu. 3 sampai 10 Ah, dijamakkan bendanya. 3 sampai 10 ya, ya dijamak. Ustaz. Afwan. Lupa. Nggak bahas. Belina. Syukran. Ah, Insya Allah. Apa Ustaz? Iya. Ummu Andi. Wahid Ummu Andi. Wahid. Bismillah. Wahid. Khalidun lahu banani wa bintani. Senang. Isnan. Fi hadzal baiti gurfatani kabirotani. Rasa. Selasa. Fatimatu laha tiflani soghironi.
Mm-mm. Arba'ah li ainan ainani wa udhnani wa yadani wa rijlani. Mm-mm. Khamsah. Khamsah khamsah fi hadzal hayyi madrasatani. Mm-mm. Ta Sittah. Sholatul fajri rakaatani. Sab'ah. Sab'ah lil baiti miftahani. Mm. Thamaniyah. Samania liman hatanil baqaratani huma lil fallahi. Tis'ah. Tis'a ahadani eh ahadani tabibani min inkat min min inkaltaro la Mm-mm. huma min far faronsa Asyarah. asyara fi koryat fi koryati masjidani sogirot sogironi. Nah, Muadi satu batang pena. Satu satu baca pena pena kolamun. Wah, bendanya dulu Ustaz ya. Betul? Kol apa tadi pena kolamun? Kolamun wahidun. Dua pena. Dua pena. Kolamun Hmm. isnani. Eh, Bukan. isnan. Dua Apa tadi pena. benda dulu kan? Dua Dua pena. pena. Kolami isnani. Bukan. Halo Kolami Ustaz. bukan. Kolam apa ya? Seperti masjid. Dua masjid menjadi. Masjidi. Tadi dibaca tuh nomor 10. Oh, nomor 10 Sogironi. Bukan. Itu yang masjid. Oh, fi Bukan V-nya masjid. Masjadani. Oh, Masjadani. Kenapa Mas Jadani? Tadi udah betul bacanya, bukan Mas Jadani. Kenapa Mas jadi Mas Jadani? Masjidani. Masjidani, Om. Dari masjid Masjid. Masjidani. Kolamun menjadi. Kolamani. Nah, itu dia. Satu pena apa tadi? Kolamun. Kolamun wahidun. Dua pena. Kolamani istan istan Wah. apa ya? Wahid, Isnan, Salasa, Arba'a, Khamsa, Wahid. Setelah Kolamani wahid apa? isnan. Kolami isnan. Isnani. Isnani, wahid, isnan, wahid, isnan, wahid, isnan. Kan? Isnan. Lagi dua pena apa? Dua pena. Dua pena. Dua pena. Dua pena. Kolamani istanani. Hmm. Kenapa istana? Istana. Setelah angka Is satu bro. Awahid. wahid Is. isnan. Nah, kenapa jadi lari ke istana nih? Istana nih. Ngapain ke istana nih, Om? Apa Ustaz? Isnan. Kolama nih. Kolamani isnan. Isnani, 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 Isnani. isnani. Kolamani isnani. Nah, gitu. Ulangi satu pena. Satu pena. Kolamani wahidun. Satu buah pena. Pena. Kolamun
Astagfirullah. Kolamun wahidun. Kolamani Dua. istanani. Kenapa lari ke sana kemari? Istatani, Nani, istanan. afwan Ustaz. Isnani. Wahid, isnan, wahid, isnan, wahid, isnan, wahid, isnan, wahid, isnan, wahid, isnan, wahid, isnan. Qalamani menjadi Kolamani menjadi kolamani isnan. isnani, isnani, Isnani. isnani. Kolamani Qalamani. isnani. Ah, Qalamani, isnani. Satu pena ulangi, terakhir. Satu pena, qalamun. Kolamun wahidun. Dua pena, Kolamani isnani. hmm. Kolam jamaknya apa? Kola, kolamun. Iya, jamaknya apa? Kolamun jamaknya kolamani. Umu Adi, jamak dari kolam, aklamun gitu Om. Kolamun. Dengerin baik-baik. Aklamun. Aklamun. Nah, itu di pelajaran 13 Om. Atau lebih dari 13 kalau nggak salah. Ini ya. Emang tak berakal. Jamaknya aklam. Pernah kita pelajari. Aklamun. Jamak tak berakal baru saya selesai tuh. Oh, Dari Ustaz. 19 kalau nggak salah. Harus dikuasai. Kalau nggak dikuasai, jamak jadi keteteran. Harus dikuasai tuh. Itu. Kolamun. Kolamun. Aklamun. Betul kan? Benar. Kolamun Nah, itu. Ustaz. Kolamun jadi aklamun. Tiga pena. Sebutkan angkanya dulu. Salah satu aklamun. Min. Dengerin. Min gitu. Salah satu. Salah satu akla Min. bin. Gimana Satu. Ustaz? Aklamu. Aklamun Min. salah. Min. Anda bilang apa? Min. Nah, salah satu akla. Salah satu aklamin. Ini minta digalu. Empat. Arba'atu. Arba'atu aklamin. Bagus. 5. Khomsa, khomsatu aklamin. 6. 6. Isnan aklamin. Kenapa lari ke isnan, 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 isnan? 6. Sid. 6. Oh, sita ya Ustaz. Sita aklamin. 7. 7. Sab'ah aklamin. 8. Samaniyatu. Samaniyatu aklamin. 9. Tistatu aklamin. Tis'atu. Isatu aklamin. 10. Asyaratu. Asyaratu aklamin. Bagus sama Andi. Mufitri. Ustaz. Wahid. Hadir Ustaz. Bismillah. Ikra wa ketub. Halidun lah. Halidun lahu benani wa bintani. Bagus. Fi hadzal baiti gurfatani kabiratani. Salah. Fatimatu laha tiflani sogirani. Fi
Fi ainani wa uzunani wa Li, yadani. Li. Hah? Oh, li ainani wa uzunani wa yadani wa rijlani. Bagus. Fi hadzal hayyi madrasatani. Sitta. Salatul fajri rak'atani. Sab'a. Lil baiti miftahani. Thamaniyah. Liman hatanil bakaratani huma lil fallahi. Tis'a. Ahazani tabibani min inkaltara huma min Faransa. La, gitu. La, La. oh, ya saya tidak lihat. La huma min Faransa. Asyarah. Fi karyati masjidani sogirani. Bagus. Ummu Fitri 1 pintu. Eh, terus babun wahidun. 2 pintu. Eh, 2 pintu. Babani isnani. Bagus. Pintu jamaknya apa? Babun. 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 Abwabun. Abwabun. 3 pintu. Salah satu abwabin. 4. Arbatu abwabin. 5. Hamsatu abwabin. 6. Sittatu abwabin. 7. Sabatu abwabin. 8. Samaniyatu abwabin. 9. Tis'atu abwabin. 10. Asya. Asyaratu abwabin. Nah, ada semua kan Om ya latihan ini. Sekarang masih Ummu Fitri. Kita singkat waktunya. Latihan berikutnya Om. Latihan ketiga. Ikra'il silatal atiyati summa da'fil faragi fima yali tamyizan li Kam. kum Kam. Jangan bilang kum. Salah. oh kam wada bit akhirahu. Bacalah contoh-contoh berikut ini kemudian letakkan dalam tempat yang kosong berikut ini dengan tamyiz penjelas untuk kam dan beri harakat di akhir kata. Kam isim apa dia Om? Istifham. Istifham. Setelahnya tam. Daftaran indaka. Tetapi kam. Berapa banyak buku tulis yang kamu miliki? Kam isim. Istifham. Daftaran sebagai penjelasnya apa tuh? Penjelas tamyiz. Tamyiz mansub bil Mansub bil alif. Bil fathah. Ulangi. Daftaran sebagai tamyiz mansub bil fathah. Terus contoh lainnya. Kam isim istifham. Enggak, baca contohnya di bawahnya. Baca. Kam uhtan laka. Bagus, sebelah kiri. Kam qalaman indaka. Lagi. Kam sayyaratan jami'ati. Ada berapa mobil yang ada? Di fakultas. Bagus. Itu contoh. Ummu Fitri, contoh ya. 6 Ustaz. Fitri satu-satu ya.
Bebas. Mau berapa apa jumlahnya terserah. Ya. Nah, Ustaz. Wahid. Hmm. Kan kalaman indaka. Bagus. Ummu Zainab. Isnan. Langsung. Nah, Ustaz. Laka Kam. biasanya untuk orang terdekat. Nah, Ustaz. Kam ukhtan laki. Bagus. Ibu Nur. Thalatha fi hadha syari'. Selasa. Kam Apa saja? kam saya rotan fi hadal syari. Bagus. Kam isim apa Kam? Isim istifham Sayyaratan. sebagai tamyiz Mansub. maksub bil fathah. Bagus. Umur terima arba'ah. Kam. Masjidan fil qaryatika. Bagus. Kam isim. Kam isim istifham. Masjidan. Masjid. Mansubun bil. Mantap. Nah, mufrad ya, masjidan, jangan masajid ya. Jangan dijamakkan ya. Nah, Ustaz. Mufrad saja, mufrad mansub sebagai Tamyiz. tamyiz. Umun Naila siha khamsa. Khomsah. Salimah. Kam babun. Jangan bilang babun, jangan. Baban. Oh, kam itu. Kasih tahu. Mufid diam. Istifham. Kata tunjuk kam. Apakah? Itunya ya Ustadz. Apa sih? Contohnya lihat, baca contohnya. Oh iya, afwan. Tanun. Kam berarti itunya apa sih jamaknya? Jangan dijamak. Jangan sekali-sekali dijamak, jangan Umu Naila Syah, dengerin. Anda Nah, bilang baca contohnya. Baca contohnya coba. Kam uhtan laka. Ukhtan mufrad kan? Satu kan? Mansub kan? Bukan ukhtun. Jangan dibaca ukhtun kan? Oh iya. Nomor 5 coba ulangi. Kam kam rijalan laka. Jangan. Tadi itu yang sebelumnya. Jangan lari-lari ke Rijal, jangan. Tadi sudah betul. Di awal tadi Ummu Naila jawab tuh. Sudah betul Oh, iya. tadi bendanya. Kam baban fil. Nah, gitu. Kam baban fil paslikum. Nah, begitu. Kan Nah, babun. Jangan iya. di marfu. Kam baban. Kam isim. Kam isim istifham. Baban. Babun. Bukan babun, jangan bilang babun. Baban tamyiz marfu mansub bil fathah. Bagus, sudah cukup. Berapa meja di kelas kalian? Kam maktaban. Bagus. Fi faslikum. Kam maktaban fi faslikum. Berapa kursi? Kam kursian fi faslikum. Berapa jendela? Nafidatan. Kam nafidatan fi faslikum. Berapa papan tulis? Tulis. Kam saburotan fi faslikum. Nah, gitu. Dibaca mansub bil fathah sebagai Tamyiz. tamyiz. Bagus. Munaila, Umudina, Sita, sama Sita Udina ada. kam usbu'an pisan nati.
Bagus. Kam usbu'an di sana. Berapa minggu dalam? Berapa minggu dalam setahun? Berapa hari? Fi. Kam yauman fis sanati. Bagus. Berapa bulan? Kam syahron fis sanati. Berapa jam? Kam sa'atan fi sanati. Nah, kita bisa. Bisa kan? Mudina? Itu sangatan tadi benar? Jam, Insya Allah, Ustaz. saatan betul. Sanati. Oh iya, nah, Ustaz. Berapa hari Insya Allah. raya? Atau itu kolilan fakolilan, Ustaz. Alhamdulillah. Berapa hari raya? Berapa hari raya Id? Oh, kam iden, iden. Iden. Idnan fi sanati. Idnan fi sanati. Iden. 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 Bukan Iden. Kam iden Dimansub. fi idnan Idan. fi sanati. Idan. Idan. Kam idan fi sanati. Bagus. Kam isim. Kam isim istifham. Idan. Apa tuh? Idan tamyiz mansubun bil fathah. Nah, syukran Umudina. Umusyifa sab'ah lidarajah. Sab'ah kam kursiyan lil lid darajati. Betul. Berapa kursi? Berapa jok? Berapa roda? Roda kam itoran lil darajati. Lidarajah. Atau Lil ajalatan. 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 Kam ajalatan lil darajati. Kam isim. Kam isim istifham. Ajalatan. Ajalatan tamyiz. Yes. Mansub. Mansub Bil. bil fathah. Dengan musyifa. Bagus. Afwan Ustaz. Ukhtu Nur. Thamaniyatun. Ukhtu Nur ada? Ada Kak Ustaz. Nomor 8. Kam. Kam Ah, apa saja? Terserah. Berapa kursi, berapa meja, berapa kasur, berapa jendela, berapa pintu. kam nafizatan fi ghurfatika. Nah, kam nafizatan. Kam isim. Kam isim istifham. Nafizatan. Nafizatan tamyiz. Mansub. Tamyiz mansubun bil fathi. Bil fathah. Sah. Fi ghurfati nafizatan. Di kamarku ada Di kamarku ada dua jen. nafizatan. Nafizatan. Di Dua kamarku ada jendela. jendela. Syukran. Nur. Mujamilah. Wahid mujamilah. Kam indak. Kam kitaban indaka. Bagus. Berapa buku yang kamu punya? Berapa Berapa kemeja buku? yang kamu punya? Kam komisan indaka. Betul. Berapa mobil yang kamu punya? Kam mobil saya. Saya. Kam saya rotan indaka. Kam isim. Kam isim istifham. Sayaratan. Tamjid masbuk bil fatah. Bagus. Tamyiz masuk bil fathah. Syukran. Nah, Umu apa Jamilah. Ustaz? Bagus.
Ummu Aisyah Anwar. Senan. Kam maktaban indaka. Kalau nomor 2 pakai laka tuh untuk orang Kam dekat. kam bintan laka. Berapa paman? Kam aman laka. Berapa saudara laki-laki? Kam ibnan laka. Berapa paman dari ibu? Kam kholan laka. Berapa bibi? Kam ammatan laka. Kam isim? Kam isim istifham wa mubtada. Bagus. Mubtada. Khalatan. Khalatan tamyiz Mansub. mansub bil fathah Laka laka jar majrur. jar majrur khobar. Kabarnya. Syukran Ummu Aisyah Anwar. Ahsanti Om. Afwan Ustaz. Ummu Andi. Ummu Andi salasatun. Salah Kam. satu. Kam. Berapa masjid? Kam masjidi. Ulangi yang benar. Benar fokus. Kam. Kam masjidi. Ya, lihat contohnya. Baca contoh. Masjidi. Contohnya dibaca. Contohnya di atas. Oh, masjid. Lihat contoh Anda bilang. Baca contohnya. Contohnya kamu akhtan. Bukan. Oh, Bukan. ukhtan. Oh, ukhtan. Berarti kam masjidan indaka. Apa masjidan, tan. Mas. Masjid. Masjid apa? Pakai huruf dal akhirannya, Oh, masjid indaka. Bukan. Baca contohnya, Contohnya dibaca sampai selesai. Kam qalaman. Oh, kam kolaman indaka. Terus Kam sayarotan fil jamiati. bagus nomor 3 sekarang. Berapa masjid? Berapa? Kam masjid fi hadza Macet. Kenapa nggak bisa jawab? Padahal tadi udah dibaca 3 contohnya tuh. Kam masjidan. Nah, itu dia. Jangan keluar dari contoh. Kam masjidan fi hadza syari'i. Nah, Kam isim istifham. Masjidan apa ya? Isim istifham. Dari tadi udah kita jelaskan. Setelah kam namanya Tamyiz. Mansub bil alif. Kan bukan bil alif. Andi nggak fokus tadi. Bil apa ya? Fathah. Bil fathah. Syukran mau Andi. Dan Afwan, semua Ustaz. Siapa lagi yang belum? Mu Zainab. Ana belum Ustaz. Mu Ningrum. Arba'ah. Kam baitan fi qaryatika. Kam baitan. Berapa sekolah? Kam madrasatan fi qaryatika. Berapa pasar?
Kam sukan fi qaryatika. Berapa universitas? Kam jami'atan fi qaryatika. Kam isim. Kam isim istifham wa huwa Ya. mubtada. Terus Apa? jami'atan. Jami'atan tamyiz mansub bil fathah. Fi Qaryatika. qaryatika jar huruf jar. Jar majrur. Wa huwa jar majrur wa huwa khabar. Nah, bagus meningrum. Barakallahu fiik meningrum. Wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, siapa lagi yang belum? Padahal gampang banget ini. Kam setelahnya mansub. Mansub bil fathah. Kam qalaman, kam kitaban, kam kursiyan, kam maktaban, kam qamisan, kam baban, kam. Setelahnya mansub bil fathah. Sampai sini jumpa kita, Om. Kalau ada semuanya, Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Belajar, Om, ya. Fokuskan belajar ya. Insyaallah Ustaz. Ya, Insyaallah. Ustaz.